Boga mi ljudi, pokušavam bez kišobrana, ali duva jak sjeverni vjetar, nešto nosa odozgo, neku kišu hladnu, da li su snježice, nemam pojma, pa ne smijem zbog kamere, ali nadam se da će jednom momentu stati da maknem ovaj kišobran, jer zaista me ometa u snimanju i možda je neko od vas ljudi ovdje bio, možda nije, ali na svega nepunih 30 minuta šetnje od Bečića i par minuta vožnje kolima, ja ću danas po prvi put, a možda neki od vas po prvi put posjetiti, ako niste znali ljudi moji, u Bečićima, to jest iznad Bečića, imate vodopade. Mjesto se zove Čučuci, u Čučuke sam došao, a vodopadi se zovu Čučuci vodopadi, ali možda to imaju dva vodopada, koliko sam ja vidio na mapama, imaju čak i bečički vodopadi. Da li je to jedno iznad drugog, nemam pojma, ali gore u brdima, iznad, sad ću vam okrenuti gimbal, ćete vidjeti u daljini kako se ta voda prirodna sliva niz te stijene. Ajmo, okreni gimbal, nadam se da vidite gore u taj procijep. Možda se vidi, možda se ne vidi, ali eto, sliva se ta voda. Ajde idemo, polomi mi vjetar ovaj kišobran, brate moj. Nadam se da se dobro čujemo. Kao što sam rekao, u low lightu vas snimam. Evo ovdje već, tu imamo neki potok. Naravno, zbog kiša i ovoga nevremena, to je nabujalo. Sad ja gdje idem? Ovdje neke imaju kuće, nešto. Nemam pojma da li se može ovuda, da li ima neki putić. Morat ću da provalim jer ovdje nema nikoga da mogu pitat. Sad ću baš da vidim da li se može gdje ovuda proći. Da li se može? Ovuda ne može. Idemo dalje. Istraživačka misija. Ovdje je neka kuća. Samo da ne pravim nekom probleme. Da prolazim gdje ne smije. Mada sam, kažem vam, vidio sam na Google mape neko izbacio sliku da neđe ovuda ima putić. Ali ako ja provalim putić, provalit ćete ga i vi. Aha, evo ga. Da. Sad bi mogao kišobran smotati.